Hello, good afternoon. This is Lanton Montejo, the CEO of Derma Secret. So, tuturuan ko kayo team how to invite your friends sa page na ginawa nyo. Example, may page na kayo. Ito. So, login tayo ng ibang account. Ito yung FB ko. Login tayo ng ibang account. Okay. So, dami kasi akong Facebook account. So, wait. So, admin ako dun lahat. So, ito, punta ako ng Derma Secrets Philippines. So, invite ko yung mga friends ko dito sa account na to. So, kung example, makikita nyo to, click nyo yung under invite your friends, under community, okay? So, click nyo yung invite your friends. And then, mag-view yan siya. Mag-view. Hintayin nyo lang. So, kita ko na invite na ko. Example, ito, si Q, i-invite ko to. I-click nyo lang invite, ha. Yan yung automatic. Ayan yung manually na pag-invite. Meron ding na automatic. Example, scan mo lang agad. So, pakita ko sa inyo paano. Ito, ha. Hindi ko yan siya i-click. So, click nyo lang F12. May code siya. So, pwede, ang gagawin nyo dito is dapat naka-laptop kayo or naka-PC. So, ito, makita nyo, elements, console, source, network, performance. So, click nyo lang console, okay? Code dito, ito. So, copy nyo lang yung code, ha? Ito, copy nyo lang code, then paste. Then, automatic yan siya mag-invite. Kita nyo, automatic nag-invite. Pero, meron lang error kasi kanina pa ako nag-invite ni madami. Pero, na-invite na, send na siya. So, yan. Okay, wala pang error. So, invite na naman tayo. So, click nyo lang bababa. Kuhan lang kayo, scan. No, click nyo lang to. Yan, scan. Ganun. So, kung may, i-paste nyo na naman ulit yung code. So, makita, automatic yan siya mag-invite. Yan. So, pero meron siyang limit. So, we're sorry. So, okay lang. At least, na-send na. Okay. So, close nyo lang. Agad. And, yun. Yan yung automatic na paano mag-invite to your friends sa Facebook. So, dapat marami kayong friends, ganun. So, nandito sa community. Hope na you learn it and thank you so much sa pag-watch nito. God bless and more blessings sa atin.